여러분들 이렇게 다시 화면으로 영상으로 이렇게 함께 뵙게 돼서 반갑습니다. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya senang bisa berjumpa kembali meskipun melalui virtual seperti ini. 오늘 26번째 요한계시록 공부하는 시간입니다. Malam hari ini kita akan belajar bab yang ke-26. 요한계시록 13장에 있는 말씀을 가지고 바다와 땅에서 나오는 짐승에 대해서 함께 오늘 공부하도록 하겠습니다. Khususnya malam hari ini kita akan belajar tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. 우리는 지난주 요한계시록 12장에 있는 붉은 용에 대하여 이미 공부를 했습니다. Minggu lalu kita sudah belajar dari pasal 12 tentang seekor naga merah padam yang besar. 이제 13장으로 넘어가면은 바다에서 올라오는 짐승과 땅에서 나오는 짐승이 등장합니다. Dan kalau kita masuk ke dalam pasal 13, akan muncul binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. 우리도 함께 요한계시록 13장 말씀을 함께 읽겠습니다. Kita akan membaca bersama-sama Wahyu pasal 13 dari ayat 1 sampai 18. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macam tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Tetapi ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666.
Amin. 아멘. 오늘 요한계시록 13장을 통해서 두 가지 짐승에 대해서 함께 말씀을 살펴보겠습니다. Jadi melalui pasal 13 malam hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang dua binatang. 먼저 짐승에 관한 성서적 근거를 살펴봅니다. Pertama-tama mari kita melihat tentang dasar Alkitabiah dari binatang ini. 여자의 후손은 하나님의 아들 예수 그리스도를 가리킵니다. Keturunan perempuan itu merujuk kepada Yesus Kristus, anak Allah. 우리가 요한계시록 12장에서 사도 요한이 본 두 가지 이적을 우리가 살펴보았습니다. Di dalam pasal 12 kita telah melihat bersama-sama dua penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. 하나는 해를 옷 입은 여인이었습니다. Yang pertama adalah seorang perempuan yang mengenakan matahari. 또 다른 이상은 한 큰 붉은 용이었습니다. Dan yang kedua, yang satu lagi adalah seekor naga besar merah padam. 여자는 교회를 가리킨다고 여러분들에게 이미 설명을 했습니다. Saya sudah menjelaskan minggu lalu, perempuan ini merujuk kepada gereja Tuhan. 창세기 3장 15절에서 여자의 후손은 하나님의 아들 예수 그리스도를 가리킵니다. Di dalam berdasarkan Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan perempuan adalah merujuk kepada Yesus Kristus. 누가복음 1장 31절에서 35절까지 있는 말씀을 우리 스크린에 올라오는 요약한 말씀을 다 같이 읽어 주십시오. Mari kita baca ayat yang ada di screen 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, anak Allah yang maha tinggi. 예수님은 하나님의 아들이심을 말씀하고 있습니다. Ayat ini berbicara bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. 사도 바울은 갈라디아서 4장 4절에서 때가 차서 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하셨다고 말씀합니다. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4, Paulus menulis seperti ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 예수님은 남자와 여자의 그 접촉을 통해서 출산된 사람이 아니라 동정녀 마리에게 성령으로 임해서 태어난 즉 여자의 후손입니다. Yesus Kristus bukanlah seorang bayi yang dilahirkan karena hasil persetubuhan seorang laki-laki dan perempuan. Tapi Maria adalah seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus. 반면에 뱀의 후손이 등장합니다. Dan di sisi yang lain, keturunan ular juga muncul. 뱀의 후손은 마귀의 아들 적그리스도를 가리킵니다. Dan keturunan ular ini adalah anak iblis, yaitu yang disebut antikristus. 다니엘서 7장 25절 보면은 지극히 높으신 자를 대적하며 성도는 그의 손에 붙임받아 한때와 두때와 반때를 지낼 것을 예언하고 있습니다. Dalam Daniel pasal 7 ayat 25 bernubuat seperti ini. Menentang yang maha tinggi, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 세상 마지막에 적그리스도가 등장하여 하나님을 대적하며 한때와 두때와 반때를 성도들을 박해할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini bernubuat bahwa iblis atau anak iblis akan menentang Allah yang maha tinggi, dan mereka akan menganiaya orang-orang percaya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. 데살로니가 후서 2장 3절 4절은 장차 등장할 적그리스도에 대한 예언의 말씀입니다. Demikian juga di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ini juga berbicara tentang hal yang sama. 불법의 아들 곧 멸망의 아들이 등장해서 자존하여 하나님의 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라고 할 것을 예언하고 있습니다. Ayat ini bernubuat bahwa akan muncul manusia-manusia durhaka yang harus binasa. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 예수님은 여자의 후손으로 오셨고 적그리스도는 마귀의 아들로 세상에 온다는 말씀입니다. Kalau Yesus Kristus dia lahir dari seorang perawan suci, sedangkan keturunan
ular, dia lahir menjadi seorang anak iblis. 여자의 후손과 뱀의 후손과의 관계가 어떠합니까? Dan seperti apakah hubungan antara keturunan perempuan dan keturunan ular? 우리는 창세기 3장 15절에서 그 해답을 찾을 수가 있습니다. Kita bisa menemukan jawabannya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. 여자의 후손과 뱀의 후손이 원수가 될 것이라고 말씀합니다. Allah berfirman bahwa ia akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan dari ular ini. 예수님께서 마태복음 10장 34절에서 말씀하셨습니다. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34 Tuhan Yesus berfirman seperti ini. 내가 세상에 화평을 주러 온 것이라 생각지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔다고 말씀하셨습니다. Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 하나님은 여자의 후손과 뱀의 후손이 원수가 되게 하시고 십자가로 승리하게 하시고 택한 백성들을 사탄의 권세에서 건져내십니다. Jadi Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular dan membuatnya menang melalui salib untuk menyelamatkan umat pilihannya dari kuasa setan. 이것이 하나님의 구원 방법이십니다. Jadi seperti inilah cara Allah menyelamatkan umat manusia. 이미 요한계시록 12장에 나타나는 일곱 머리 열뿔 짐승은 용, 즉 마귀임을 설명을 했었습니다. Dan di dalam pasal 12 saya sudah menjelaskan bahwa si naga itulah si iblis yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 오늘 본문인 요한계시록 13장에서 바다에서 나오는 짐승이 등장합니다. Dan pada malam hari ini di dalam pasal 13 kita akan belajar tentang binatang yang muncul dari dalam laut. 바다에서 올라오는 짐승의 모습이 1절, 2절에 기록을 하고 있습니다. Di dalam ayat 1 dan 2 di situ dicatat seperti apa rupa dari binatang ini. 여러분 이 그림에서 왼쪽에 있는 큰 붉은 용은 바로 마귀를 가리킵니다. Di dalam gambar ini yang sebelah kiri itu adalah ular naga merah padam yang besar dan ini adalah iblis. 일곱 머리 열뿔 용입니다. Dia adalah naga berkepala 7 dan bertanduk 10. 바다에서 짐승이 올라오는데 그 짐승의 모습은 뿔이 열이요 머리가 7이요 뿔에는 10면류관이 있다고 말씀합니다. Demikian juga dengan binatang yang muncul dari dalam laut. Dia bertanduk 10, berkepala 7 dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. 이 바다에서 올라오는 짐승은 표범과 비슷한데 곰의 발을 가지고 있고 또 사자의 입을 가지고 있다고 말씀합니다. Dikatakan bahwa binatang ini serupa dengan macam tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. 일곱 머리 열 뿔은 붉은 용의 모습과 같습니다. Dan mirip naga merah padam di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3. 이어서 땅에서 짐승이 올라옵니다. Dan selanjutnya muncul juga binatang dari dalam bumi. 우리는 하나님을 이야기할 때에 삼위일체 하나님을 이야기합니다. Ketika kita berbicara tentang Allah yang kita percayai, kita berbicara sebagai Allah Tritunggal. 성부 하나님, 성자 하나님 예수님, 성령 하나님 이렇게 삼위 하나님을 우리가 말합니다. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 세 분이면서도 한 하나님을 우리가 삼위일체라고 말을 합니다. 3 personal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu kealahan. 그런데 마귀도 삼위일체 하나님을 그대로 흉내를 냅니다. Tapi anehnya, iblis juga meniru Tritunggal, Trinitas ini. 그것이 요한계시록 12장 13장에 기록이 되어 있습니다. Dan itu tercatat di dalam Wahyu pasal 13 ini. 여러분이 그림을 보시면 왼쪽에 붉은 용은 바로 마귀를 가리킵니다. Dan kalau kita melihat gambar ini, yang sebelah kiri itu adalah naga merah padam yang besar. 그리고 바로 앞에 바다에서 올라오는 짐승은 적그리스도를 가리킵니다. Sedangkan binatang yang muncul dari dalam laut itu disebut sebagai antikristus.
그리고 저 뒤에 있는 땅에서 올라오는 짐승은 거짓 선지자를 가리킵니다. Sedangkan binatang yang muncul dari dalam bumi itu disebut sebagai nabi palsu. 마귀의 삼위일체는 붉은 용 마귀, 바다에서 올라오는 짐승 적그리스도, 땅에서 올라오는 짐승 거짓 선지자가 바로 마귀의 삼위일체라고 우리가 말할 수 있습니다. Jadi kita bisa mengatakan bahwa iblis juga mempunyai tritunggal, yaitu naga merah, iblis, binatang yang keluar dari dalam bumi, nabi palsu, dan binatang yang keluar dari dalam laut, antikristus. 마귀는 하나님의 삼위일체를 그대로 흉내를 냅니다. Di sini kita melihat bahwa iblis suka meniru. 우리는 그 내용을 하나 요한계시록 12장 13장에서 우리가 발견할 수 있습니다. Itu bisa kita temukan di dalam Wahyu pasal 12 dan pasal 13. 여러분 그 바다에서 올라오는 짐승의 모습하고 다니엘서 7장에 있는 다니엘이 본 네 짐승과는 너무나도 유사합니다. Dan binatang yang kita lihat di dalam pasal 12 dan 13 itu mirip dengan yang dilihat oleh Daniel di dalam Daniel pasal 7. 다니엘이 환상 가운데 네 짐승을 보았습니다. Ya, di dalam penglihatannya Daniel melihat 7 binatang. 첫째 짐승은 사자였습니다. Yang pertama adalah binatang yang seperti singa. 둘째 짐승은 곰이었습니다. Yang kedua adalah seperti beruang. 그리고 세 번째 짐승은 표범입니다. Dan yang ketiga seperti macan tutul. 네 번째 짐승은 열불 짐승입니다. Sedangkan yang keempat adalah binatang bertanduk 10. 여기서 사자는 바로 주전 606년에서 536년까지 존재했었던 바벨론을 가리킵니다. Singa ini merujuk kepada Babelonia atau Babel yang ada pada tahun 606 sampai 536 sebelum Masehi. 그리고 곰은 주전 536년에서 330년까지 중동을 제패했던 메데 파사를 가리킵니다. Sedangkan beruang ini merujuk kepada kerajaan Media Persia yang ada pada tahun 536 sampai 330 sebelum Masehi. 셋째 짐승 표범은 주전 330년에서 146년까지 유럽과 중동을 제패했던 그리스 헬라 제국을 가리킵니다. Sedangkan macan tutul itu merujuk kepada kerajaan Yunani yang ada pada tahun 330 sampai 146 sebelum Masehi. 그리고 넷째 짐승 열불 짐승은 주전 146년에서 주후 476년까지 중동을 또 유럽을 지배했던 로마 제국을 가리킵니다. Sedangkan binatang bertanduk 10 ini merujuk kepada kerajaan Romawi yang berkuasa di Eropa dan Timur Tengah dari tahun 146 sampai sebelum Masehi sampai 476 Masehi. 놀라운 것은 사도 요한이 본 바다에서 올라오는 짐승, 즉 적그리스도는 다니엘이 본 네 짐승을 다 종합하고 있다는 것입니다. Dan yang mengejutkan kita adalah bahwa binatang yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini kalau kita satukan sama seperti binatang-binatang yang dilihat oleh Daniel. 여러분들이 한번 다니엘서 7장과 또 요한계시록 13장에 있는 내용을 서로 비교하면서 공부하시면은 아마 많은 도움이 될 것입니다. Bapak, Ibu semua bisa membandingkan ini sendiri dengan membacakan Wahyu pasal 12 dan 13 dengan Daniel pasal 7. 5절에서 7절까지 말씀을 보면은 짐승이 즉 적그리스도 바다에서 올라오는 짐승 적그리스도가 용 마귀로부터 권세를 받는 그런 내용이 기록되어 있습니다. Di dalam pasal 13 ayat 5 sampai 7 dikatakan bahwa binatang yang keluar dari dalam laut ini menerima kuasa dari binatang itu yaitu dari naga. 먼저 짐승은 용으로부터 큰 말하는 입을 받습니다. Pertama-tama dikatakan bahwa dia adalah mulut yang penuh kesombongan. 이것은 세상을 지배하는 큰 권세를 가리킵니다. Ini merujuk kepada kuasa besar yang memerintah atas dunia ini. 참남된 말하는 입을 받습니다. Baru dikatakan bahwa ia mempunyai mulut yang penuh hujat. 이것은 하나님을 모독하고 자신이 하나님의 위치에 올라서려는
교만을 가리킵니다. Ini adalah kesombongan yang menghujat Allah dan mau menyamakan dirinya sejajar dengan Allah. 바다에서 올라오는 짐승 적그리스도는 성도들과 싸워서 이기는 권세를 가지고 있습니다. Dan binatang ini juga mempunyai kuasa untuk berperang melawan orang-orang kudus. 성도들을 박해하며 성도들로부터 육체 생명을 빼앗을 것을 암시하는 말씀입니다. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika dia menganiaya orang-orang kudus, dia bisa mengambil nyawa dari tubuh orang-orang kudus. 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 짐승이 용으로부터 받습니다. Dan binatang ini mendapatkan kuasa dari sang naga untuk memerintah atas dunia ini, atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. 이것은 짐승이 용으로부터 권세를 받아서 세상을 지배하게 될 것을 의미하고 있습니다. Artinya bahwa dengan kuasa yang ia terima dari sang naga, maka binatang ini akan memerintah atas dunia. 다니엘서 7장 24절 말씀과 용이 이 짐승에게 권세를 주는 그 내용을 서로 비교해 보면은 또 여러분들의 성경 예언서를 이해하는데 도움이 될 것입니다. Jadi kalau kita bisa memahami ini dengan baik dan sambil kita bandingkan dengan kitab Daniel, maka ini akan menolong kita untuk memahami Alkitab dengan benar. 다니엘서 7장 24절에서 네 가지를 우리가 찾아볼 수 있습니다. Jadi khususnya di dalam Daniel pasal 7 ayat 24 kita bisa melihat 4 hal penting. 첫째는 열불 나라에서 한 나라가 일어나 세 왕을 복종시킬 것을 말씀합니다. Yang pertama berbicara bahwa akan muncul satu kerajaan dari kerajaan 10 tanduk dan akan merendahkan 3 raja. 두 번째는 지극히 높으신 자를 대적하며 성도를 괴롭게 할 것이라고 말씀합니다. Yang kedua berbicara bahwa ia akan menentang yang maha tinggi dan menindas orang-orang kudus. 그리고 성도는 짐승 적그리스도의 손에 붙임바 되어서 한 때와 두 때와 반 때를 지낼 것을 다니엘이 예언하고 있습니다. Dan Daniel juga bernubuat bahwa orang-orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 그러나 하나님의 심판이 시작된즉 이 짐승 적그리스도는 권세를 빼앗기고 멸망하게 될 것입니다. Tapi ketika majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. 자, 이것이 바로 다니엘서 7장 24절에 기록된 적그리스도와 관련된 그러한 말씀입니다. Inilah ayat-ayat yang berbicara tentang antikristus di dalam Daniel pasal 7 ayat 24. 그래서 우리는 요한계시록 13장과 다니엘서 7장을 서로 대조하면서 성경 공부를 한다면은 더 깊이 있게 여러분들이 이해하실 수가 있을 것입니다. Jadi kita bisa memiliki pemahaman yang sangat dalam ketika kita bisa membandingkan Wahyu pasal 13 dengan Daniel pasal 7. 이제 5절과 8절 보면은 짐승의 한계에 대해서 분명하게 말씀하고 있습니다. Dan di dalam ayat 5 dan 8 kita akan melihat tentang keterbatasan dari binatang ini. 바다에서 올라오는 짐승 적그리스도의 한계를 말합니다. Iya, bahwa dia keluar dari dalam laut ini menjelaskan tentang keterbatasan. 이 짐승 적그리스도의 시간적 한계가 있습니다. Pertama, dia memiliki keterbatasan waktu. 그의 권세는 42달 뿐입니다. Dikatakan bahwa kuasanya hanya 42 bulan lamanya. 8절 말씀 보면은 어린 양의 생명책에 그 이름이 농명되지 않은 자들에게서만 이 적그리스도는 경배를 받게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. Di dalam pasal 13 ayat 8 dikatakan bahwa ia hanya disembah oleh setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. 이것이 바로 짐승 적그리스도의 한계입니다. Jadi ini adalah keterbatasan dari antikristus. 자, 이런 일이 있을 때 성도들에게 요구되는 태도가 무엇입니까? Dan sikap apa yang dituntut dari orang-orang kudus pada waktu itu? 이 그림은
한국 저 동해안 바닷가에 있는 모래시계, 대형 모래시계입니다. Ini adalah jam pasir yang ada di sebuah pulau yang ada di lautan Korea. 요한계시록 13장 19절을 보면은 사로잡힐 자는 사로잡혀 갈 것이요 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라고 말씀합니다. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 10 dikatakan seperti ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Seperti itu. 적그리스도가 세상 권세를 쥐고 성도들을 박해할 때에 그때 성도들에게 필요한 것은 인내와 믿음입니다. Tetapi ketika orang-orang percaya, mereka dianiaya atau bahkan dibunuh sekalipun, yang paling penting bagi mereka adalah ketabahan dan iman mereka. 배도하지 아니하고 끝까지 하나님을 향한 믿음을 지키는 것입니다. Tidak menjadi murtad, tetapi tetap berpegang kepada iman mereka. 이제 이어서 땅에서 올라오는 짐승에 대해서 살펴보겠습니다. Sekarang kita akan melihat identitas binatang yang muncul dari dalam bumi. 요한계시록 16장 13절을 보면은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나온다고 말씀합니다. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 dikatakan seperti ini. Dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis. 용은 마귀를 가리킵니다. Nah, di sini naga merujuk kepada iblis. 짐승은 적그리스도를 가리킵니다. Sedangkan binatang merujuk kepada antikristus. 그리고 거짓 선지자는 땅에서 올라오는 짐승을 가리킵니다. Sedangkan nabi palsu merujuk kepada binatang yang keluar dari dalam bumi. 용과 짐승과 거짓 선지자의 입에서 더러운 영, 새 더러운 영이 나온다고 말씀합니다. Di sini dikatakan bahwa dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu dan dari mulut iblis keluar 3 roh najis. 계시록 19장 20절을 보면은 짐승과 거짓 선지자의 멸망에 대한 말씀입니다. Ya, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. 그리고 20장 10절 말씀을 보면은 마귀가 짐승과 거짓 선지자가 갇혀 있는 그 불과 유황 불못에 던져질 것을 말씀하고 있습니다. Sedangkan Wahyu pasal 20 ayat 10 dinubuatkan bahwa nabi palsu, iblis, dan antikristus akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya di dalam lautan api dan belerang. 땅에서 올라오는 짐승에 관련된 말씀들을 살펴보았습니다. Jadi kita sudah melihat bersama-sama tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. 성경을 보면은 각 시대마다 거짓 선지자들이 등장을 합니다. Dan kalau kita melihat Alkitab, dikatakan bahwa nabi palsu terus bermunculan dari zaman ke zaman. 양의 탈을 쓴 이리입니다. Ya, mereka adalah seperti serigala berbulu domba. 예레미야 14장 14절과 23장 16절을 보면은 하나님의 이름으로 거짓 예언을 하는 거짓 선지자들이 등장합니다. Di dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 14, 23, 16 dikatakan bahwa para nabi palsu ini bernubuat palsu atas nama Tuhan. 역대하 18장 20절을 보면은 여호와께서 거짓말하는 영을 거짓 선지자에게 부으신다고 말씀하고 있습니다. Di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 20 dikatakan Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi palsu. 마태복음 7장 15절과 사도행전 20장 29절에서 30절을 보면은 양의 탈을 쓴 거짓 선지자에 대하여 말씀합니다. Demikian juga dalam Matius pasal 7 ayat 15 dan juga Kisah Para Rasul pasal 20 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. 사도 바울은 갈라디아 교회에게 갈라디아서 1장 6절 7절 말씀을 통해서 다른 복음을 전하는 거짓 선지자들이 갈라디아 교회를 어지럽힐 것을 말씀하고 있습니다. Di dalam Galatia pasal 1 juga
Paulus menjelaskan tentang nabi-nabi palsu yang mengacau balaukan gereja Tuhan, di mana mereka memberitakan Injil yang lain. 땅에서 올라오는 짐승 거짓 선지자에 대해서 좀 자세하게 살펴보겠습니다. Kita akan melihat lebih jelas lagi tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu nabi palsu. 먼저 그의 모양을 한번 보겠습니다. Pertama-tama mari kita melihat seperti apa rupanya. 11절 보면은 새끼 양같이 두 뿔이 있다고 했습니다. Di dalam ayat 11 dikatakan bahwa ia bertanduk dua sama seperti anak domba. 성경에서 어린 양은 예수 그리스도를 가리킵니다. Di dalam Alkitab, anak domba itu mengacu pada Yesus Kristus. 그런데 거짓 선지자는 자신의 예수의 선지자처럼 가장한다는 말입니다. Tetapi nabi palsu sering berpura-pura menjadi seperti nabi Yesus, nabi Tuhan Yesus. 이 땅에서 올라온 짐승은 누구처럼 말을 합니까? Dan seperti siapa ia berbicara? 11절을 보면은 용처럼 말한다 했습니다. Di dalam ayat 11 dikatakan bahwa ia berbicara seperti naga. 자, 거짓 선지자가 양처럼 생겼습니다마는 그러나 용처럼 말을 하는 것은 그의 영적 배경이 마귀라는 것을 잘 보여주고 있습니다. Jadi kalau nabi palsu terlihat seperti domba tetapi berbicara seperti naga, ini menunjukkan seperti apa roh yang ada di belakangnya, di balik itu. 땅에서 올라오는 짐승 거짓 선지자의 임무는 무엇입니까? Dan apakah tugas utama dari binatang yang keluar dari dalam tanah ini? 계시록 13장 12절과 14절 15절 말씀 보면은 처음 짐승에게 경배하게 한다고 말하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa ia akan menyembah binatang pertama. 즉 성도들을 미혹하여 죽게 되었던 상처가 나은 짐승, 즉 적그리스도에게 경배케 하는 일을 이 거짓 선지자가 한다는 말입니다. Maksudnya tugas daripada nabi palsu ini adalah ia akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama antikristus yang luka parahnya telah sembuh. 거짓 선지자는 심지어 어떤 능력도 행합니까? Bahkan tanda-tanda apa yang ia lakukan? 13절 말씀 보면은 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 한다고 말씀합니다. Di dalam ayat 13 ditulis, ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. 엘리야 선지자가 갈멜산에서 한 이적과 유사한 모습을 우리가 볼 수 있습니다. Di sini kita bisa melihat ini mirip dengan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel. 15절을 보면은 짐승의 우상에게 말을 하게 한다고 했습니다. Dalam ayat 15 ditulis sehingga patung binatang itu berbicara juga. 짐승의 우상이라는 것은 바로 적그리스도의 우상을 말합니다. Ya, di sini dikatakan patung binatang itu berbicara tentang antikristus. 물체인 그 짐승의 우상이 말을 하는 그런 신비로운 능력을 거짓 선지자가 행한다는 것입니다. Jadi nabi palsu dapat membuat patung binatang itu berbicara. 그렇게 해서 사람들의 마음을 짐승 적그리스도를 향하게 만든다는 것이죠. Sehingga ia bisa membuat hati manusia berbalik kepada binatang, yaitu kepada antikristus. 이것이 바로 거짓 선지자가 행하는 능력입니다. Ini adalah kuasa yang dapat dilakukan oleh nabi-nabi palsu. 이 거짓 선지자의 권세와 능력은 누구로부터 온 것일까요? Dan dari siapa nabi palsu ini menerima kekuatan dan kekuasaan? 13절 14절을 보면은 용 사탄과 짐승 적그리스도부터 받은 것이라고 말씀합니다. Di dalam ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa ia menerima kuasa dan kekuatan dari naga dan antikristus. 이 거짓 선지자는 사람들로 하여금 무엇을 받게 하나요? Dan apa yang dia buat sehingga diterima oleh semua orang? 16절을 보면은 그 오른손이나 이마에 표를 받게 한다고 말씀합니다. Di dalam ayat 16 dikatakan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 즉 이 거짓 선지자는 짐승 적그리스도를 신격화하고 성도들이 성령의 인침을 받는 것처럼 짐승의 표를 받게 하는 이런 일을 이 거짓 선지자가 하게 된다는 말씀입니다. Jadi nabi palsu ini akan membuat semacam pendewaan binatang antikristus dan orang-orang kudus diberi tanda binatang seperti orang-orang kudus dimeteraikan oleh Roh Kudus.
자, 이제 짐승의 표에 대해서 살펴보겠습니다. Sekarang kita akan melihat tentang tanda binatang. 이 표는 어떤 자들이 받게 됩니까? Siapakah yang diberi tanda ini? 16절 말씀 보면은 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들이 이 짐승의 표를 받게 될 것을 말씀합니다. Di dalam ayat 16 dikatakan bahwa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. 짐승의 표를 받게 하는 그 주동자는 누구입니까? Dan siapakah dalang yang membuat orang menerima tanda ini? 16절에서 저는 바로 거짓 선지자를 가리킵니다. Di dalam ayat 16 dikatakan dia, ini merujuk kepada nabi palsu. 즉 거짓 선지자가 사람들의 마음을 미혹해서 짐승의 표를 받게 한다는 것입니다. Jadi nabi palsu ini menggoda hati manusia, menyesatkan hati manusia supaya menerima tanda ini. 자, 이 표를 신체 어느 부분에 받게 합니까? Di bagian tubuh mana tanda ini diberikan? 16절을 보면은 그 오른손이나 이마에 받게 할 것이라고 말씀합니다. Di dalam ayat 16 dikatakan pada tangan kanannya atau pada dahinya. 출애굽기 13장 9절을 보면은 하나님께서 이스라엘 백성에게 내 손의 기호와 내 미간의 표를 삼고 라는 말씀을 마귀가 그대로 흉내를 낸 것입니다. Iblis meniru firman Allah kepada orang Israel di dalam Keluaran pasal 13 ayat 9 yang berkata, tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. 하나님은 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 여호와 하나님을 사랑하라고 말씀하셨습니다. Melalui Musa, Allah berfirman kepada orang Israel supaya mereka mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan mereka. 그 말씀을 작은 통에다가 집어넣어서 그 통을 이마에나 손등에 달고 다니라고 말씀하십니다. Allah berfirman supaya mereka menulis itu baik menulis itu di dahi mereka atau pada tangan mereka. 그 통을 볼 때마다 하나님의 말씀을 기억하게 하기 위한 것입니다. Supaya ketika mereka melihat tulisan itu mereka mengingat akan Tuhan. 마귀가 그대로 흉내를 냅니다. Di sini kita melihat bahwa iblis seorang peniru yang ulung. 사람들의 오른손이나 이마에 짐승의 표를 받게 한다는 것입니다. Bahwa manusia akan menerima tanda ini pada tangan kanannya atau pada dahinya. 짐승의 표를 받는 것은 어떤 의미가 있습니까? Jadi apa artinya memakai tanda binatang itu? 짐승의 표를 받는 것은 그 짐승의 종이 되며 그 짐승에게 충성을 서약하며 그 짐승의 소유가 된다는 것을 의미합니다. Memakai tanda binatang itu berarti menjadi hamba binatang itu, berjanji setia kepada binatang itu dan menjadi miliknya. 이것은 윌리엄 바클레이 요한계시록 주석에 이런 내용의 글이 있습니다. Ini ditulis oleh William Barclay dalam buku tafsirannya tentang kitab Wahyu. 자, 이제 이 표를 받는 자들의 결과는 어떻게 됩니까? Sekarang kita melihat akibat bagi mereka yang memakai tanda ini. 계시록 14장 9절에서 11절까지 말씀 보면 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받게 될 것이라고 경고하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 14 dikatakan, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 계시록 16장 2절을 보면은 짐승의 표를 받은 사람은 첫째 대접 재앙에서 악하고 독한 헌대가 날 것이라고 경고하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat 2 dijelaskan akan timbul bisul yang jahat saat cawan pertama ditumpahkan. 반면에 이 짐승의 표를 받지 않는 사람들이 겪는 어려움은 어떠할까요? Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak menerima tanda binatang itu? 17절 보면은 매매를 못하게 할 것이라고 말씀하고 있습니다. Dalam ayat 17 dikatakan bahwa mereka tidak dapat membeli dan menjual. 짐승의 표를 받지 않는 사람에 대한 약속이 20장 계시록 20장 4절에 있습니다. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 20. 그리스도와 더불어 1000년 동안 왕노릇하게 될 것이라고 말씀합니다. Bahwa mereka akan memerintah bersama-sama sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun.
그러므로 우리는 이 짐승의 표를 받아서는 안 됩니다. Jadi maksudnya, kita tidak boleh menerima tanda binatang itu. 성령의 인침을 받은 성도들은 이 짐승의 표를 받지 아니합니다. Ya, jadi orang-orang yang tidak menerima tanda binatang ini, mereka tidak akan mengalami kesulitan besar. 18절 말씀 보면은 그 짐승의 수를 소개하고 있습니다. Khususnya di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 dijelaskan tentang tanda binatang itu. 666이라고 그 숫자를 밝히고 있습니다. Bilangan itu adalah 666. 완전하신 하나님의 삼위일체를 777로 표현을 합니다. Ya, sedangkan Trinitas Tuhan, Trinitas Allah itu dilambangkan dengan 777. 반면에 마귀의 삼위일체를 666으로 표시합니다. Sedangkan iblis meniru Trinitas ini dengan memberi lambang 666. 자, 이제 오늘 우리가 요한계시록 13장에 있는 바다에서 올라오는 짐승 적그리스도와 또 땅에서 올라오는 거짓 선지자에 대해서 우리가 살펴보면서 하나님의 인을 맞아야 된다는 것을 다시 한번 각성케 됩니다. Jadi sambil kita mempelajari pasal 13 ini tentang tanda binatang, kita harus kembali mengingat bahwa kita harus menerima materai Allah. 짐승의 표를 받지 아니하려면 하나님의 인을 받아야 됩니다. Jika kita tidak ingin menerima tanda binatang itu, maka kita harus menerima materai Allah. 요한계시록 7장을 보면은 하나님께서 인을 치시는 때가 있음을 말씀하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 7 di situ dijelaskan tentang materai Allah. 1절에서 3절까지 말씀 보면은 천사가 땅의 네 모퉁에서 땅의 사방의 바람을 붙잡아 불지 못하게 하면서 하나님의 택한 백성들에게 하나님의 인을 치는 그런 내용을 우리가 볼 수 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan seperti ini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup. 하나님께서 누구에게 인을 치시나요? Kepada siapa Allah memeteraikan meterainya? 7장 4절에서 12절까지 말씀을 보면 하나님의 종들에게 하나님의 인을 치신다고 기록하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 7 dari ayat 3 sampai ayat 12 dikatakan bahwa Allah memberikan meterainya kepada hamba-hambanya. 하나님께서 인을 치시는 목적이 무엇입니까? Lantas apa tujuan dari pemeteraian ini? 계시록 7장 13절에서 17절까지 말씀 보면은 생명수 샘물로 인도하기 위함이라고 말씀하고 있습니다. Di dalam ayat 13 sampai 17 dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk menuntun mereka ke mata air kehidupan. 우리는 하나님의 인을 받는다는 그 의미를 다시 한번 좀 생각해 봐야 되겠습니다. Jadi kita harus memikirkan baik-baik arti dimeteraikan dengan meterai Allah. 첫째로 하나님의 영원한 소유가 된다는 것을 의미합니다. Yang pertama-tama kita harus mengingat artinya adalah bahwa kita menjadi kepunyaan Tuhan yang kekal. 하나님의 영원한 보호와 안전을 의미합니다. Yang kedua, bahwa kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang kekal. 그리고 하나님의 인은 장차 받을 기업의 보증이 됩니다. Dan yang terakhir, ini akan menjadi jaminan bagian yang akan diterima orang percaya di masa depan. 그러므로 우리는 마지막 때에 승리하기 위해서는 반시 고요한 때에 우리는 하나님의 인을 받아야만 합니다. Jadi untuk menang di akhir zaman, kita harus menerima materai Allah di saat sunyi senyap selama setengah jam. 하나님의 인을 맡기 위해서는 어떻게 해야 합니까? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan materai Allah? 우리는 창세기 15장에서 하나님의 인을 맡는다는 그 의미를 우리가 깊이 생각할 수 있는 그 사건을 우리가 공부할 필요가 있습니다. Di dalam Kejadian pasal 15 ada satu peristiwa yang mewakili bagaimana seorang bisa mendapatkan tanda dari Allah atau materai dari Allah. 하나님은 아브라함에게 복의 근원이 되게 하시겠고
하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 큰 민족을 이루게 하실 것을 약속하셨습니다. Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadikan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ia akan membuat Abraham menjadi sangat banyak seperti pasir di pantai dan bintang di langit. 아브라함의 자손을 통하여 천하 만민이 복을 받게 될 것을 말씀하셨습니다. Allah berfirman bahwa ia akan memberkati semua bangsa melalui Abraham. 여러 차례 하나님의 언약을 받았지만은 그러나 아브라함은 아내 사라를 통하여 한 사람의 자식도 낳지를 못한 상황에 있었습니다. Meskipun beberapa kali Abraham menerima janji dari Allah, tetapi berkali-kali dia penuh keraguan karena dia tidak mendapatkan anak dari istrinya Sarah. 이때 아브라함이 하나님께 질문을 합니다. Waktu itu Abraham bertanya kepada Allah, 내가 이 땅으로 업을 삼을 줄을 무엇으로 알 수 있습니까? 라고 하나님께 질문을 했습니다. dia bertanya kepada Allah seperti ini, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? 15장 9절을 보면은 아브라함의 질문에 대한 하나님의 답변을 우리가 발견할 수 있습니다. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 9, di situ kita bisa melihat pertanyaan Abraham kepada Allah dan jawaban Tuhan kepada Abraham. 3년 된 암소와 3년 된 암염소, 3년 된 수양, 집비둘기 새끼를 취하라고 아브라함에게 말씀하십니다. Allah berfirman kepada Abraham, ambillah bagiku seekor lembu betina, kambing betina, domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. 자, 이렇게 하나님께서 말씀하신 대로 3년 된 이 짐승들을 가지고 중간을 쪼개어서 그 쪼갠 것을 서로 마주 대하여 놓았습니다. Dan demikianlah Allah berkata supaya binatang itu dipotong 2, diletakkan pada bagian-bagian itu sampai itu satu di samping yang lain. 이때 쪼갠 고기 사이로 타는 횃불이 지나가는 것을 우리가 17절에서 볼 수 있습니다. Dan di dalam ayat 17 kita bisa mengetahui bahwa ada sulu yang berapi yang lewat di antara potongan-potongan daging itu. 이 타는 횃불은 무엇을 의미합니까? Apakah yang dimaksud dengan sulu yang berapi ini? 에베소서 1장 13절 말씀을 우리가 참고로 해서 설명할 수 있습니다. Di dalam sambil kita melihat Efesus pasal 1 ayat 13, kita bisa menafsirkan ini. 복음을 듣고 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받는다는 것을 의미합니다. Jadi ini artinya adalah seseorang sudah mendengar Injil, dia menjadi percaya kepada Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. 불은 바로 성령님을 의미합니다. Jadi sulu yang berapi ini merujuk kepada Roh Kudus. 하나님 앞에 우리가 철저하게 회개할 때에 성령의 불로 우리의 마음을 감동시키시고 구원의 확신을 허락하십니다. Ketika kita sungguh-sungguh mengaku setiap dosa kita, maka Roh Kudus akan menjamah hati kita dan kita akan diterima sebagai anak Allah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. 성령의 불을 받을 때 우리는 구원의 확신을 갖게 됩니다. Ketika kita menerima api Roh Kudus, kita dimeteraikan, maka kita akan memiliki keyakinan akan keselamatan. 이것이 바로 하나님의 인을 받는 것입니다. Inilah arti kita menerima meterai Allah. 성령의 인치심을 받는다는 말씀입니다. Artinya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. 이 성령의 인치심을 받으면 짐승의 표, 마귀의 표를 우리는 받지 아니할 수 있습니다. Jadi kalau kita sudah dimeteraikan dengan meterai Allah, kita tidak akan mungkin menerima tanda binatang itu. 성도들에게 무서운 박해와 핍박이 주어진다 할지라도 우리는 끝까지 믿음을 지킬 수가 있습니다. Meskipun kita akan mengalami begitu banyak kesulitan, kesusahan dan bahkan penganiayaan, tetapi kita sanggup menghadapinya. 요한계시록 12장 13장은 마귀의 삼위일체에 대해서 잘 말씀하고 있습니다. Jadi di dalam Wahyu pasal 12 dan 13 dijelaskan dengan detail sekali tentang trinitas dari iblis ini. 7머리 10뿔을 가진 붉은빛 짐승은 마귀를 가리킵니다. Jadi binatang ular merah padam yang besar yang berkepala 7
dan bertanduk 10 ini merujuk kepada iblis. 바다에서 올라오는 짐승은 적그리스도를 가리킵니다. Sedangkan binatang yang keluar dari dalam laut ini merujuk kepada antikristus. 땅에서 올라오는 짐승은 거짓 선지자를 가리킵니다. Sedangkan binatang yang keluar dari dalam bumi ini merujuk kepada antikristus. 세상 마지막 때 예수님 재림하시기 전에 마귀와 적그리스도와 거짓 선지자가 성도들을 미혹하며 짐승의 표를 받게 하며 그리고 성도들을 크게 박해할 것을 우리가 요한계시록과 다니엘서를 통해서 확인할 수 있습니다. Jadi melalui kitab Wahyu dan kitab Daniel kita sudah memeriksa bersama-sama bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali maka iblis, antikristus dan nabi palsu akan memberikan tanda pada orang-orang, pada manusia dan akan terjadi penganiayaan yang besar. 짐승의 표를 받지 않기 위해서는 우리는 하나님의 인을 받아야 된다는 사실을 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다. Tetapi kita harus ingat baik-baik supaya kita tidak menerima tanda dari binatang ini, maka kita harus lebih dulu menerima materai Allah. 여러분들이 목회하시는 성도들과 여러분들 가정의 자녀들이 하나님의 인, 성령의 인을 받을 수 있도록 우리가 더욱더 힘써야 하겠습니다. Kita semua sini sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan jemaat-jemaat, kita harus terus menekankan kepada jemaat-jemaat supaya mereka bisa menerima pemeteraian Roh Kudus. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 고마우신 하나님, 요한계시록 12장 13장을 통하여 우리가 살고 있는 이 세상의 영적 배경을 밝히 알게 하신 것 감사드립니다. Bapa dalam surga, melalui Wahyu pasal 12 dan 13, kami Tuhan boleh belajar bahwa ada roh-roh yang ada di balik sejarah dunia ini. 인류 역사의 배경에는 여자의 후손과 뱀의 후손의 싸움의 역사라는 사실을 우리가 다시 한번 깨닫습니다. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyadari bahwa di balik sejarah dunia ini itu ada roh permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. 여자의 후손 예수 그리스도께서 다시 오시기 전에 마귀와 적그리스도와 거짓 선지자가 세상 사람들을 미혹하여 짐승의 표를 받게 하고 결국 멸망에 이르게 할 것을 말씀을 통하여 깨닫습니다. Melalui kitab Wahyu malam hari ini kami menyadari ya Tuhan bahwa sebelum keturunan perempuan yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali, maka iblis, nabi palsu dan antikristus akan bekerja, akan mengadakan penganiayaan yang besar-besaran dan mereka akan memberikan tanda kepada banyak orang. 하나님의 인 성령의 기름 부으심을 받은 성도들은 짐승의 표를 받지 않고 끝까지 믿음을 지키게 됨을 저희들이 믿습니다. Kami percaya Tuhan ketika kami sudah memiliki meterai dari Allah yaitu Roh Kudus, maka kami tidak akan mungkin menerima tanda dari binatang itu. 장차 우리 앞에 이런 일들이 벌어질 때에 넉넉히 믿음으로 승리하게 하여 주옵소서. Tuhan, ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kami, ingatkan ya Tuhan bahwa kami Tuhan akan disanggupkan oleh Tuhan untuk mengatasi semua ini. 예수님 이름으로 기도드립니다. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 아멘. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Choi, Pastor Randy.